अरे भोर पाई काय भूले गलू रे छाती ने मोर जुई जलालू रे छाती ने मोर नियालो गालू भोर पाई काय भूले गलू छातीने मोर जुई जलालू छातीने मोर नियालो गालू भाभी थिनी धन मुई भाबोर बंधन भाभी थिनी सुना मुई भाबोर बंधन मुई भाबोर बंधन बाबूरे मुई केते कथा भाभी कर केते सपन देखि देथिनी जानिजो जे लोग बस सही आंसी हंदा का मोटा एक कुकुर गुडे भी लाइन न मारवा बाबूरे ए भाभी थिनी धन मुई भाबोर बंधन मुई भाबोर बंधन ए धन सारा जी बंद के मुई बिता में बोली रे आहारे मोर भाबर मोली मोर भाबर मोली रे बाबूरे माय घर के उठावा नहीं है होय की राधे 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 गजदंत पलंगर गनित्राग भांग भी किशोरी ओ हरे किए से डाकू तमर नाम धरी सखी गो काम आतुरे डाकुची कुंज बिहारी गो कुंज बिहारी गो कुंज बिहारी कुंज बिहारी जे शिशु को सारी मोर सुने रे शिशु को सारी नाना राधा माई गो मोरे नाम ओटोई हरि गो मोरे नाम ओटोई हरि मुई काम दी करसी बोलछे अरे राधिका वाले सुनो रे तू हरि जाको कहि बन रे थाई हरि अटंती अंजना कुमार हरि अटंती गोपी को मनोहर আর ধ্বংস কলে শূন্য লঙ্কারে নীলজ মুখে লজ্জা নাহি তোর রাধিকা বাইলে পলারে তুই হরি হাকু কহিব নরে থাই হরি অটতি অঞ্জনা কুমার হরি অটতি গোপীঙ্ক মনোহর ধ্বংস কলে শূন্য অলঙ্কারে নীলজ মুখে লজ্জা নাহি তোর মামুবা बाबूरे तुम ननी के उठाओ अरे बाबू माय घरे केन माकड़ गुटे केन बैंग गुटे केन काना गुटे आसी जन एटा हरि नुहे बोली जन एथि लागि कथारे कहसन स्वभावे स्त्री नारी जाति आर वेद पुराण न पढ़ंती बोलछन अरे कथारे कहसन स्त्री को न करबू प्रत्येक पीठी को छरी बाप जानते बाबूरे हरि के जे बुझे जमा नहीं है आगो हरि बोली करी सुन गा सजनी हरि गुरुदे न पारिलु चिलु धे आगो पूर्व घर मने हरि दुख आ हरण करी देली ताकू सुख जे हरि दुख हरि आ तेनु हरि नाम मुई पाई रे धन आगो तेनु हरि नाम मुई पाई रे धन भुज क्लम तक्यात जे चांद गोरी मोरा विपिन लेखे विचारी
हट ননিল আমি হরি আইছু বলছ যত লবনি গা দেখি করে টিকে পলে আসা হনি ना ना नागा पजेक रास्मी ও তাকো না করে काना कहमिलो বাবু গো তুমি কি আইছ তোমার না টিকে কহ বল ना ले बहु हेंदा बोलमी ए ना गो बाबू का बोले नोनी देखु तेरे भाई भाई नॉनी बोल छन আগো বাবু তোমার না টিকে কহ বল বলো ना गो पीला का बोले टुके तू ई गाड़सा जह जाई छु हट ना लो टुकल बोल छन मुई नहीं जा আগো বাবু বলো আগো বাবু তোমার না টিকে কহ বল বলো এনগি आगो बाबू बोला तुम परबे ना गो लो का बोले महजी अच्छा ई रानी के त मान मान केनता कोचिन देखबा अपोजिट फर्स्ट फर्स्ट देई नहीं थी हां কিছু শুনতে পারবা কা বলছেন काना से पामी आरु मते महजी बोलु छने माना কহব যো ना गो पीला तुम ना कहना तुम केनु आई छ तुम कार घर पिलाना होचे सुमंता हां मोना होचे उनाटन खतला खान पिलार गां होचे गोपपुरा मोर गां होचे खपरपुर हेंता का माई खबर पूरा गले काम न थी का আগো हां মোর না হচ্ছে কৃষ্ণচন্দ্র মই নন্দ যশোদাঙ্কর পুত্র মই স্বয়ং গোপপুর আসি যায় আর বাবুর না হচ্ছে চন্দ্রপন্দ্র 14-15 সে আসিছে খপর উপর पिलाना होचे कृष्ण चंद्र मोना होचे टुकुर केंद्र तुम्हारे घरे रहमदीना 15 आमर घरे जगह नहीं ए बहु मां से ताको ना पर कृष्णचंद्र और ताकर संगाई जे नाइ छ हेमा पर कुकुरचंद्र हेटा ননিল এ কৃষ্ণচন্দ্র ভগবান আমার ঘরে কাহি আবে নি সারা দিল पिला বাবু গো হ্যাঁ তাহলে তুমি কৃষ্ণচন্দ্র তুমি কথাটা পছরে আমাকে কই পারবো কা বলছো পচর সত্যি কা হ্যাঁ আগো কলা কান্নু গোপতি লোক কলা কান্নু গোপতি লোক কথায় পুচিবি গো কথায় পুচিবি কথায় পুচিবি কহিব সত কলা কান্নু মোর গোপতি লোক কথায় পুচিবি গো কথায় পুচিবি কহিব সত কলা কান্নু মোর গোপতি লোক বাবু গো আগো যেবে কৃষ্ণ তোমারি নাম কহ শুনা গেল তোমার জানম বাবু আরে কহি ন পারিলে সভা মধ্যরে কহি ন পারিলে সভা মধ্যরে গো সভা মধ্যরে পাইবলা তো কলা কান্নু মোর গোপতি লোক বাবু
বাবু গো আর কহি দেব বাবু গো বন্তি জমা গো কলা কান মোর কলা বরনা গো কহি দেব বাবু মোর বন্তি বনমা গো কলা কান মোর কলা বরনা নীল রতন গো বাবুরে ও বাবা বেশি জন্ম আছে তলে ছুয়া গুলো বলা জানিছ সতে কা গোটে আমার প্রশ্ন হচ্ছে মোর বকর আড়গো হ্যাঁ হ্যাঁ যে তুমি বৈশি ধরছিল আর রাধা গুলা ধরছিল হ্যাঁ দুই তিলা ধরছিল সে গোটে বৈশি তাহলে রাধা ধরা বেলকে কেতে ওজন হইছিল তুমি ধরা বেলকে কেতে ওজন হইছিল পিলা ধরলা বেলকে দুই হাত পুরি ଥିଲା রাধা ধরলা বেলকে গোটে হাতে ଥିଲା এটা নেই হয় গো এটা হই নাই পারে বাহ বুঝো সকাল পাইলা তো পুনা ঢোকা পান গলা কষ্ট নেই কা এটা তো কেহনা নাই রে বাবু কাম বেলে 10 কেজি লেখা নাই থিবা বেলে যেତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ବାବୁ ଧରଲା ବେଲେ କେତେ ଓଜନ ପିଲା ଧରଲା ବେଲେ 365 ରାଧା ଧରଲା ବେଲେ 375 सुन गसा जानी बुझाई कहूची तोर प्रश्न उत्तर सुन गसा जानी बुझाई कहूची तोर प्रश्न उत्तर गोटी गोटी करी कहिबी सभारे शुणिबे पंडित नरग सजनी शुणिबे पंडित नारा जन्म कथा पचारी लहाना बहुअति देई माना भगवत गुरु माया दिना मोगान के त्रोटी पूरा गो धरते बाबुरे मोघाने क्षेत्र गुरुवार दिन भाद्रव मास समिति थिले अर्धरात्र मु जन्म होइथिले जन्म कथा कहलेली एबे वंशी कथा कहले जे राधा जकर के वंशी कहथिले ପିଲା ପିଲା ଜନ ଭିତରେ ସନପୁରା ମୋ ଜନ ଭିତରେ ବଲାଙ୍ଗେ बाबुरे ପିଲା ଜନ ଭିତରେ ଡାକ୍ତରଖାନାଟି ମୋ ଜନ ଭିତରେ ହସ୍ପିଟାଲ अरे बाबू सुन कहयो जे राधा जकर के प्रभुद्र जेतेबेले के कृष्ण रूप राधाने थिले वंशी धरथिले से समय वंशी केते ओजन हेथिला किंबा कृष्ण जेतेबेले के वंशी धरथिले से समय के कहबो वंशी केते ओजन हेथिला हां ई कथा टिके कहबो सुण सुण राधिके गो मरउतर 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 जहाँ पचारिल धरा स्वभाव धरा स्वभाव धरा स्वभाव धरा सुण सुण राधिके मरउतर मरउतर
বংশ তৃতীয় খণ্ডে লেখা ଅଛି ଦେଖିବ ଭଳେ হরিবংশ তৃতীয় খণ্ডে লেখা ଅଛି ଦେଖିବ ଭଳେ ସେ ଗୀତରେ ମୂର୍ଖ ସେ ତରଣୀ ଭଣୀ ଶୁଣ ଶୁଣ রাধিকা বংশী ধরিবা রাধা বংশী ধরিলা রে পুষ্প